kwa mono longe babo. Luseno kwa mono longe babo. Musa ya vimba kabanziko. Tangu buifana singenda kwa me. Kamutuko wena kunyo hina. Kamutuko wena kunyo hina. Luseno kwa mono longe babo. Luseno kwa mono longe babo. Musa ya vimba kabanziko. Tangu buifana singenda kwa me. Kamutuko wena kunyo hina. Kamutuko wena kunyo hina. Zilabuya vila na nikontongayo. Zilabuya vila na nikontongayo. Foka longi komwana temi watuka mumazulu. Foka longi komwana temi watuka mumazulu. Bedeka, bedeka, bundu ya Kongo. Bedeka, bedeka, bundu ya Kongo. Zilabuya vila na nikontongayo. Zilabuya vila na nikontongayo. Foka longi komwana temi watuka mumazulu. Foka longi komwana temi watuka mumazulu. Bedeka, bedeka, bundu ya Kongo. Bedeka, bedeka, bundu ya Kongo. Mpongolo, mpongolo, mpongolo la kura makesa. Mpongolo, mpongolo, mpongolo la kura makesa. Kangamene kakabeto kangamene yaya. Kangamene kakabeto kangamene yaya. Luenda logo kila mungu dasida. Luenda logo kila mungu dasida. Bana basidi yaku nataba ukontwala. Bana basidi yaku nataba ukontwala. Kangamene kakabeto kangamene yaya. Kangamene kakabeto kangamene yaya. Luenda logo kila mungu dasida. Luenda logo kila mungu dasida. Bana basidi yaku nataba ukontwala. Bana basidi yaku nataba ukontwala. Kaluyo iko, kesa ni kubadina yeno.
Mazulu ya tuka Mutitemokatia Akimosi Ejisimisa moja Yatuka yame Muzulu dase Yakulumukaya Unakebana Bata mongo wa Kongo Baya tunga kilongo cha Kongo Kilongo cha Kongo kia twajisa Kia tundanga ekeba makyo Ikyo kaiza yopapwa mindele Musi ya fulu mumbalu za tima Mumazulu ya tuka ya baika mutemo Ya kulumutina mukitemo katia Kakimosi Ejisimisa moja Ya tuka yame Muzulu dase Ya kulumukaya Unatebana Baja mongo wa Kongo Yejitambuza longo Jinapita yame Kuzangunira Sile Soma marema Inangata Kipama muti Tukamupebe Munituye mwela Gina sampa Unabutuka doma Tembo watata pasi wa Monika Mukanda ya Kongo nikasola muza Mukala mwinga mukala mkunga Yepe mungwa watoto Tembo watata pasi wa Monika Mukanda ya Kongo nikasola muza Mukaloka Yepiba temo Mukongo ya jo Ujejimwita wako Tiye tumaniyane Kitumia kita Tiye kove tupanga Uiza jato Chikarama tika Mono imweteke Ya tia ekineroka Yepiba temo Mukongo ya jo Ujejimwita wako Tiye tumaniyane
mwinige wakabulayo Muzololwa kuwanani watimulalo Nila kitombe ketizola zokilanya Kulobelete mowaje Ukuye mwinige wakabulayo Muzololwa kuwanani watimulalo Nila kitombe ketizola zokilanya Kulobelete mowaje Kulantileto Tinina, Pandey, Tande, Toko. Atacala partideto, Atacala partideto, Pananibeta, Lena Tinina, Pandey, Tande, Toko. Atacala partideto, Atacala partideto. Mukuye mwinige wakabulayo Uzololwa kuwanani watimulalo Kila kitombe ketizola jokilaka Ulombelete mowa kenzola ntileto Mukuye mwinige wakabulayo Uzololwa kuwanani watimulalo Kila kitombe ketizola jokilaka Ulombelete mowa kenzola ntileto Atacala partideto
Bedemeti. Kiti wako. Bedemeti. 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 Tia tuloe kilia kabukongo. Ipopo. Ya muri moshizuri kasoka kankangu ubo. Tuna mukimkenda ya kiangolobeni. Tuna tambuli la mutelama. Kadikiati katika kiotono kama zole kutubana bikitiko. Kedi zolo na lim ni mubaka bikiti da bigi. Kansi tulemba ni mubaka bikiti. Kiaki katika kiotono. Tukivane no kikodi. Ikailu. Tunatelama pastor wa jambo jangu likituzi ingeta. Wanda kwao. Wabu tuzolele banti kama ndanda meto. Bo sobwena fukia sisila banka gazeto
vo mwana Kongo bukitibaka mpova bantatisa bayandi sikateka kukisonga ntete idina monongitibaka mpova nkumbwa me mbutadi akanwa ngudi ame vuilu muluvila lwa kinlaza yesedi ame vuilu kumazinga matona idina mononge namwe laza tona kwame yenge kieno yenge diaka yenge mutatu kya mase ingeta mandanda metumena boto bwabu tunayimbila nkunga wansi mokibu tumanisi nkunga wansi sitayimbila nkunga wankangwa Kongo butumanisi nkunga nkangwa Kongo tutambika mbela imosi moki mot de circonstance butumanisi mot de circonstance sito abaka animation kunga miole mukabu moki sito songa kikada kya bantu betitwa sansamu wau butumanisi mot de bienvenue kwa mfumweto directeur du bureau politique chargé des missions ya mfumwa semi porte-parole kana baka mpova sito anterimisa kaza isansa nguzena yani kwa banabandi mboki kabusida yimbila diaka tatamana mboki sito manisa mandanda metu kanti kunsuka ntwadisi mya mionso no konso kikada kiwena sitwa kala fuluki mosi yedi moko yeba mfumu imujojo tutela melo babonso no twayimbila nkunga wansi debuko tunakakabatela tunayimbila nkunga wankangwa Kongo okukwalekela omakongo tukakusundi na tekumbamba lwangu lemba mulaza mpangala Kongo imuna Kongo tukakumbwe kete aka Kongo Kongo deto dane lukengo Kongo deto dane Kongo nimi nensaku nempanzu ya yanzinga yalamba kwa makuku matatu malambe Kongo okukwalekela omakongo Kongo yatusisila bakulu Kongo takika basemba singa Kongo imuna Kongo yenzoka Kongo watwenzolenza sala wayala sana vatandu kamufiko Kongo imuna Kongo ibobo beneli tuba mwanda mfumu lopanda kwenu sans conscience volonté politique bedeme tia tulweki kukongo nyakati ingeta ibobo ingeta kembingi vusi ya kala bilingue babingi betiki mvula bilanki tumenikuize la fuluki yaki nsamu wa uki bilanki kali fuluki yaki babingi bavuvele masatu bavuvele mampila bankakavo mono singenda ya mone tiki mona meso wakakato tiwavo bakala ya kuba dizi dikoko luyambula wonga kanti yefu wonga fiao bankakabavo bungu ilivo bakala ya kuba dizi di emono kwenda iya sungula kobeti wadi yakavo mungutu hizi di yandi mpovaye na yandi ituki di kwa mbuta muntu idinavo vava fuki tuizi mpangizame imukwiza wa
Il y a cabinet, il y a directeur, il y a bureau politique. Ok. Si ma directeur, Torotel Misasikoyo, directeur adjoint, chargé des missions. Il y a directeur, il y a bureau politique. Monsieur Ngoma, mettez-vous debout. Willy Ngoma. Ok. Wana ezalaki ba dirigeant ya cabinet. Ok. Et comme Ngonga, les bossons na pesa papa micro, to bete la ye maboko na kati penza. Maboko. Ouais. Ok. Papa, Ngonga ikoki. Ba Mono musiki nzonzika, sitansoni zenu, tata bwende, e mama kindamba. Tata bwende ye mama kindamba. D'abord, ngena kiesi cha kingi. Ngena kiesi cha kingi parce que nous ngaka tukutana. Je me suis dit, directeur du cabinet Mazono a dit je vous cambo que le bon va policier disent beaucoup. Parce que vous devez sortir. Le fait que vaïka, faut vous bimana lupango parce que vous avez un candidat. Ce que le directeur tout ça la nuit. Car le bon. Na outro yaka lobby na kanisa de susu bato. Te bino nyonso bozonga kuna na ndako. Comme ça bon tout ça la problème. Le programme. A psinga ite biso to kopedete. Oh. Donc je suis en face, mais en face il y a des combattants de presse. Dans ce cas, à l'Oboba Nakuna. Ce qui commanda wana ce qui nani wana zone alenga moko to kenena ye. Ah bon, nakola kisabango que moko yo même batu batambola kana makolo bakoki pe ko benga quelque part. Na bengi commandant général, le commandant à ville de Kinshasa pour autoriser ngai na loba yango pour na uti wana. Ngabi mokunzi na yaki tout ça oh ozawa posaka na kisa na poto kuna ngami non na yaki avant-hier. Siko ozawa pingami non na za pene pa ozaki kovana. Wapi ngami na gombe.
no mingana lina ya pauza la lute yoza mukujumune wana za malubana ye tozala kina Geta. nanga kabandu ko bakala babingi mepeno lizi de babi ko no lwe rimba to ko ju lwa ka iya ngaka kuiza iya Nsimu wa kidinetu Jésus-Christ. Est-ce qu'on voit? Est-ce que wena? Est-ce que kwitena? Rima tukusi. Ikuluke mwana nsimu wa kidinetu kubika mamu ya bigisa bandu. Ba wonsono. Ba wonsono. Donc moi, ben le petit caractère. Mwana nsemi kuluke mbo kwa kuna beto competition hii na katuna kwenda huko parce que zipernatiza luvunu zina kala ku. Alors, bao babudi di match mau banka kaba kuba heni zipernati babaki di coupe ba heni ko mundu na uba vuidi beto katuna kota mumo mambo nkaka yandi bo beto katuna kota mumo mambo le beto projet ya beto muzi revendication za beto baka mangavo service à l'état continuité yika dossier bandu makesa mawonto mana kanga yembutukulu yetu ke wate kapa non ya niveau mutuka kukinsasa salaji de marche mpasi bantu betu bawo tuno bana ba mana kanga bakuba ya mission miamio ngizi diye miao nzoyayi meme o kayena ka bakuiza ngadiaka ko babu donc date ya mumuno ikaneti date ya le 17 janvier 1988 lumbu kina ka haika kizole tangu kuna tuka c'était le 17 janvier 1980 oyo batu bimaka na ponka za bobo baba kutubi donc nzoya izi bukidi bantu bo bazole kuza samila kwa wu général Rumbukia kituzole levo commandant ya ville de Kinshasa sécurité zole likuza sa visiter nzoya nkaka ebe no lwaka iya jimbi de la minkunga mina miau pasikaza ya bobetu bakongo bakwike matona mulwa kisankangu ku mukimfumu ebumpembe ngaka yani vo na bakuzolanga na balembu kuzolanga ngebo wa ndomba nasala amnesty nasala wasala bawo buna ngembe buta futuka bana bawoto no sala yeba wamfu buna gatele munu kumpitisa tutulanda kaka bawo kwa avo bazole musala yisalu to kyankaka kaka sitako misalu kyankaka parce que vos salu kya vos munu kwa ni sita bwabu ngabu ngandanga bokele kumbokele kuna kiseki ninga kuna ngena parce que le 24 mars 2016 Boutamana Moukayandi, le président de la République actuelle, Inzab Sivo, Pasouangiouf Sabo, Inzab Sivo, Vongeyele Nasa matérialiser revendication Bakongo. Bakongo fait tout ça.
Et bah comment on va faire pour soutenir. Kuyikama, hein? C'est la lèvre pour donc, Vana Bakena, parce que vous parlez de la possibilité de Yanza Mono, c'est un chose de Nanza, c'est le 24 mars 2016. Kukim Fumunge Loaka, parce que qui vous can give ça une réponse. Mbenzi la kuandika kwenda sambi. Kansi beno diambu dina yetu diampasi betu bakongo mzola saninka mutala meme bana ba muta mungu kasabu wiza nanka mutala bana meme ba muta nzinda lando wiza nanka mutala meme bana bona basisa ba muta papa de ngenda papa ki solo kele papa de lungana wiza nanka alors beno 5e président l'état vingi de la kiza bana vena mvola ngani tu foti tula luzolo yekikundi pour que mana malena zola mana matuta zola mava bundu dia mayala kadina kaka yeba kongo ko bundu dia mayala damini kota makanda mao sono Nsimba wapi Nsimba telemisa yakana nao bamona yo voilà osoki ya kusala témoignage teme ngai nde mutu na koyebisa makambo ya salaki tangu tuzalaki koluka pona kotika mikanda tango kaka bakangiye mama Lubondo pe bakangiye na ndenge ministre de la justice apingaki mokonzi na biso na sengaki na makesa o baza kosala mosala wana basala ngo mikanda na vandaki nango 2 semaines ngalo bibo bukina bonkaka kuna IDPS kampila bi kanasa utiliser bato ba IDPS ya bankanga kuna kanchat de 10h à 17h bitu yani toka na kuenanga tuzokene na yenga bibo yo soko déposer so bakangiyo nyana zongi na téléphoner éclairer oyo régime oyo e utiko kendeza na luwana ezozela basala remise reprise mikanda nyonso ya liboso mutakosaki yango aza mutabandi kone yani ça fait 20 ans un fidèle de fidèle 20 ans utumele buzaya mono Nsimba wiza wansarisa omaka munini byengame mimi kanda wona zozela bato oyo ya nangai ya bedeka ubie bunde mayala baki na kutika me bazo ya tebenga oh no vraiment pas moyen suko ba muni uka na far na fetu kukwa bula kukwa bula donc ba juyo ba mimiyo kwa bula be to putukila kubwana kwa bula mono bukadi ya mbuko prenons le risque auto bandaki na makabo IDPS mutu oya bandaki parlementaire debu IDPS yango wana zintangi zami bambuta zami batata bami lukala bakui kama mi kamena mitiniko mais ouverture kaka samuna nzo yankaka bayandi kayoku kubika mana manka ka sutovo bomoki na lumu na kala vomité mais boabu nous souhaitons vraiment qui ça organisé tout qui ça organisé pour que nzo ya ile ni kala ngadaka ya mpabala ko kimpangala donc ngaka beto sikiza kwa mukuza kutu kukula donc nakanisi nakomona bato oyo nyonso oyo bakoki kosala ke nkaka kavutra munzwani pouvoir yoyo na vana
vont hatu di kazaka kia bundu de mayala ya IDPS donc ya be no bako parmi batu o ba yebisa ki Félix ke okoma mukonzi mukonga zali nakati c'est un John Zel bampangi zali ke bakala konsola ngako kina ko na mu detail ko ba ukuna tuka kukinsasa banchidi sarje wenda zabi sakiseki likakatula wo mwana parce que lulelo lwasaka oh non avant ngina mona mbuta kisekedi na bokela ndi Félix na yubusa lulelo lokelu tu buta mana moka yandi est-ce que tu vous regardez tes campagnes est-ce que ngaka kaleni kuta soutenir kona comme chef de l'État kai buna tala kuzo donc ya mona net mbutu buka mfilanga ku Équateur ku bungananga buna vaika ba église catholique église protestante ngamba wo tulu wakimbangiste bizu kuntala bamona nkongo wakanga mamumabo makisekedi mina buba waka bana lusaka mulolo wa usibaloma ikamulike di pasteur mulika dingudo kishire mama mpila allo Félix bukanzabza oh est-ce que ngaka kaleni sami la kusemuna mabo masuba mbaso baka kimfumu allo mona intari ngono bo mukusonga bonkaka mpimpita kene ngelwaka iyani mbukaka wakala yubusa nga sante ya mwana nsemi Félix Tshisekedi wanga nina nkama bo babu ngebukina bo yani wodila ngaka kulwagi sabukina bo tata kukalwanga ko ngelwaka iyani wena bana mais zaya ngabo revendication ya beto ya peuple congolais boya ko ndi sudi matérialiser engeye mukutu sadisila nzila lwaka iyani mais man kaka tuleur mamana voba ko parce que yani mbono kaka tuze donc mais mukulu zabi savo katuna mukatiko kansi pouvoir yo ya beto parce que nkongo umushi wankamba vongeye lwaka iyani wangibusa pourquoi papa qui papa oya saliyo o abenga kanga mbuta sita papa oya saliyo na oyo yebisingai pona nini papa comme chef de l'État nanzabi savo yi naka ina faute monoko parce que yiwanga nsango ya yubu savo ya no lweki président de la République première décision kana baka musa retirer personnalité à l'église kimbangista alors bakongo bafwe ma ya no mono fete lo man lembo ba fulu tata mono bonge lwaka iyani donc bene le petit mono kiese kadi madame abo bangunza oh prophète Simoki Mbango alobaki salama iyani mais Louis Zana tala bampangi na biso baluba makamu basali Félix n'était rien mais ba ovokina boyalu ka disidi beto soutenir iyani est-ce que beno mwana nsemi yani lusanga soutenir beno bakom mayu no akaya ndiko kaya non mais c'est qui amani ça quoi kwani wangani vraiment Jessica kinene kina yani beno luna kunzabi sankia lumbu le commandant de la ville de Kinshasa le général tukutanga komo na yete asengi que aya kutala ndako yankaka be nongiti lomba parce que vos citations de Dinkanda waka sinini bawo bankaka balenda kaba mweni matakala kulukaba ngabwa parti yaka tekelo binzu yankaka yaka su kasubidi parce que buba kala kuku buba izayo sukula ntete beleza bisaba de bono mono na Joseph Kabila tuwize ne ya nikante kilanzo ya mwana nsema jimfuko ina ya mkumbutu kuzika mani seto gonzo izasuma nzo ambila yayo jimmo kuiba kilanzo bakati bisara musala na ibisi bango bo cette fois-là
ngai moko mono mosi tamwe kozala bombana misala wana mbono luaka yiyani neti nkaka makakala wanga bobabo mana mawakala yinu langa ntango le 31 janvier ngekuna kisasa luaka yiyani mono bo nsilan lembo kaka umpana ketikeri lumbu comme ça luaka mono yiyani donc wanga ni makembi kwekabini na boba tusalanga yawo bo siya kubavana message nyankaka wakili kwandi musambila kwandi mpasi bwala dasa voilà diasa kumuka parce que yandika kamba ebu votwele foso takala moni nanga election zina parce que bankaka bayanti de Moussa interprété na ndenge na bango nkaka alobaki ke ba election ezalite teo nkaka alobaki boye ba election wana ndenge bazoko organiser yango beto katuna koyena ku election parce que ekozala ba election bakele sikoyo binomoko bomoni ndenge ba election mais biso tolobi boy si tanchonizeno alobi boy muluaka kokimfumu moda bulona baba botukeme botamanti na kiseki dikuna bukene ton katuna bunukumbwani sakuna ngeke kwa mfumu bo président de la république ngena Monsieur de organiser ba élection. Bonjour le quoi mitata mana mokimfumu. Mono for yandi. Vos rébellions ina sala. Iba Soudan ça de rébellions di ngona bakimfumu yandi nkatu. Buba mbwandi so chidi prêter serment. Ekimfumu baka yandi. Kimfumu kikalanga loi que la pila zazi oh nommé quoi ni basidi oui ya ni basidi nommé quand je peux prestation de serment yakasi ya ni kaka wena mfumu bwabo babo bongeye wena mpeye pouvoir musa nommé mon roi kaka samona yo ande na ko nzole le kwe nge busa nommé mutu na pe buka prestation serment beto la na les revendications abeto parce que tozana ba revendication na biso oyo bakoko batikela biso état fédéral na yebisaki Félix Boye lokola toza déjà na kati ya makambo ya fédéraliste décentralisation ezali et bien il faut matérialiser tout simplement pour que chaque province se prenne en charge. Ngai mutu na bandaka tango tokomaka na Laurent Désiré Kabila police communale. Ça a projet très bien, na coach na ministre de l'Intérieur à l'époque, na tango bon boyebi moins au Congo parce que ce pays il est encore en vie, vous pouvez vérifier. Buka baka ya ni mosi. Mais nous avons police communale, votre décentralisation, cela veut dire que la police ou nyonso soka keko yiba quelque part nous avons ces derniers basé bandako appliqué parce que la conférence nationale souveraine va ça décider vous tout fait maintenant ça adopter régime fédéral. Mais il y a un Mobutu qui a dit non, vous ne pouvez pas tout autoriser na koto enda koto autonomie. Je vous informe que bantu po balemolo vota. Hein? Peut-être l'information bancaire basée, mais bancaire basée yoko. Constitution ya biso, o ya biso, ya Congo et l'obike, soko bozui 100 000 signatures. Botini na parlement. Autonomie baka yiyani. Ba ou pas mana sala déjà
Memo ya oube bakotisa yo bena ye 114 000 signature. Donc va voter, va le mot voter. Kimbagi mutwa. Donc banka kabeka kwanda. Bakatange basonika déjà nkanda à l'époque oui nantangu na hizo wana kwenkaka bakala lomanga indépendance Joseph Kabila kakubahana indépendance lettre yina ya bamana vila kwa wotu mono buba mpana yo kwe bakatange nginda kuba vovila kwe Joseph Kabila buna nata yo ninke bibo voilà de atalinga d'abord atalinga le donc comme toi tu as accepté ça pour amener, cela veut dire que toi aussi tu es pour ces gens-là. Mais oui, puis c'est bon, il y a beaucoup de tout ça. À ça qu'on a vu, à Talinga, avec tu dis quoi, mais bon, pour Congo indépendance, tu vis, donc vous voyez, nous ne pouvons pas faire tu peux pas Burkina Faso, vous regardez quoi, n'allez pas vous vivre. Après, tout le moment sur le après un jour, a convoqué le deux chambres. Alors, il y a un niveau bas, séparatiste, ils vont me croiser sur leur chemin. Bon, moi je pense qu'il a dit ça parce que c'est frère, mais l'homme qui m'a signé, comme Foumoui si j'entends avec vous, parce que je professeur Boussab, Abe Ngalobi, président Yopsinga, yo qui répond à Pessio. Abe Ngate, Ngabe Olandi de Soukouna était. Yé Moko Kabila Abe Ndi Boussab, et sa réponse de Kavanan de Konayoa. Bato Balinga Kabwana. Donc c'est pour vous dire que ma honte nous comme un beau mais mana mena mfunu le nom wengi que Moubaka indépendance on doit d'abord être organisé baka tangi baza très bien organisé baza na basoda baza na police na bango baza na administration na bango mais biso d'abord kata wizana tuko twateka wizana mbosi mana manka kamiza kuntwa mais wizana kwa parce que ziba bakanga mu régime boba wontu no bayile hana candidature betu ya utokala kuna sanga reinini mu zire nuza ziba kala kuna sari politique mais ba wontu no mbongo zo ziba sari campagne ko babaki dizo Kabila ko ba hedizo. Ça c'est clair parce que bouna bouna rima to ko Nenga Mobutu alobaka bomba oh katuzole le diaga ko oh non parce que moi n'entime buka kamba vous to glisser ensemble ya ndi batoma pinga ngaka eto mais buba yandi ka sa glisser bakutu sisi kumba sisi pour ne sera comme avant non. Alors, plus rien ne sera comme avant. Mateka kala kamalendi kala diagato. Soki olingi appui ya bakongo tokokene na cahier de charge na biso tala ba revendication na biso yango. Président o azali siko ayebi ba revendication na bino. On a yebisa kaye yango le 24 mars 2016. Revendication de Congo parce que statut il y a IDPS et l'Obama comme fédéraliste un état fédéral il y a un cas pour rappeler bon il n'y a pas de problème donc il m'a calé ici il faut qu'il y ait parce que mana makaloma makamwe rima tukucho Gatoboko Makwenda Luvululami Zenayani Bana bakina Bukana wapuna la parce que batu bani bina baba yango nuna buda kaya dikilanga bombe ni yandikilanga donc
Mukongo akoki komema lisusu saki ya mutu te soko lingi topuye yo biso pe tozala na kati biso pe tokala baresponsable bana babakilanga mambo biso pe fo tozala Congolais nyonso il faut assez organiser pour que place bazoko kata makambo mboka oyo lifu na yemoko azala rima tokojo voilà donc nakanisi que message oyo nkaka pusaki ngai nayebisa bino sina lobi yango o wana makambo mosusu etikali mokolo oyo ekozala ke soki nzambe asalisi biso toke na Congo central totamboli pour que bedekaka yandi kasambila wandi voba kuluke ngulu nsaka ka telefone voba kuluke mi ke ngulu telefone ka kabine rima tukuju sura muntu nzambe ali ne kasila ngabubu kasambila c'est la constitution. Mot de problème. N'a qu'à ça qu'on va. Bon. Quand on a pour une cocoula, parce que nous, quand on a eu ma maman pour la bande mais quand il y a des bobos et na vutuka, sang ça va où? Directeur du cabinet de Navana, bande bazo de Salaki Salou. Biza kwa umuye nanga umuntu wene kyuvu byole bye bitatu mumambobele munu vutula yandi donc kwa beno me maboko muwasadioke maboko. Ok. Touilou Maman Sono Mavovele, directeur du bureau politique. Yaboum Jamayala, conseiller politique en Fumouana Semi, porte-parole et chargé de mission. Babingi, Bavovele Ngekunenga Kantika Diambo, Bambuta Bauvo, et un fou, Wato Dunakune. Mfumu watu unakune bwabu batetele dioko bakatu di mwanzi babi gito unabo yako sita roba na yoba kayekaka mfumu watu bongala meso Katimona ko Benda ma Ingeta, paisame, tuili Maman Sono, mavovele mfumu wetu. Yandivo, vakeli bindu, ivovo kizipundula. Pundu dia Kongo, kasambela kwa unaya, yaki. Yekoko kutaka mananga makoro mansuka. Kubinda mano mboka la bantu bayani kwa kiberi tandu kia kinda kinguti kibongele manaki toko zala susu batu teke ndaka bakongo basimba ka god we nikamatie god pale rima toko zo bana batele bana basekole nsiru zeto zepungana
kati yango la kita Kitabu. mbia to ba Kongo katuzola ga kebi kako boba ko kebi bongei ba mbiwe tisadila e puku tule fangize to tuyambola mutata mana natakabudi eto mompasi tegere boka marabu vuma kumata tout c'est beaucoup 30 ans c'est beaucoup jusqu'à ce jour les Bungu Diamayala en pleine causerie avec le directeur du bureau politique, car il doit la main. C'est malheureux. Siège ya Bungu Diato Kouina. Car il doit avoir qui tinga ko siège kwa ntu kibomaki. Kanti ya ndikibori ya ndivo ndongo mundu zolo ni musala ya kiza kwa nini? Kakona tunatana tinsangu bonso banka kabovo zole bakeli kanti tukatatu imudodo kake tunabaka duvu bitanu budia budia nwana ntangu duvu bitanu kaka tunabaka sola bandu sibasonga lembo tusolele kumoncho kunupakala kunima kuntwala duvu bitanu bifweni sitavali sa mfumo rima togozo ngeta kwa bendo mena bwadu ko tuzole bakampi sulu kiza kadia ngeta mbota bondo kuna wiza kuna nima butoti wala babu kukabili lotu kutunebi kila nkunga wewe imejimpangi zeto kumputu kadi nkaka ntoka la nkunga miandi mbuta sita mboga sanyi nkunga ndi betungira kila nkunga huu ingeta mbuta kivu kya kutusa na swaki songa mbukishibamba kilanga zinodu matondo mbuta kumba mine mpanzu ntemi nguja mina vila makaba seja mina vila ndamba njina makaba ndamba bamuteba ya yenge keno yenge mtatke masi matondo mingi mfumu nda kivu bitatu binana yali mamuso no vovele katuka mono mbuta mpanzu kisa yanga mbuta sitako me mono lumbu kyantete na mweni mbuta sita matondo mfumu bika bakuba mola Kongo bakana okintwaje kivu kyantete mono kesangena ndweki kwa kukume mbweni même coutu sur le plan administratif. Normalement, dans Ouazala Kiwana, c'était lui le patron administratif qui devait organiser les parquets. C'est lui le patron administratif, je dis. Mais sur le plan politique, il y a aucun décision politique, hein, parce que je le prenais au sein de l'UDPS. Mais alors, on n'a pas idée. Hein? Est-ce qu'il y a une représentant de presse n'a pas de plus, pendant que ça a est-ce que n'a rien de problème? Pourquoi on a le moulin qui on peut la mission en caca ou on peut la qui contre parce que dans mon avis, mon salaire va plus se gagner. Politique pour la vie. Oui, alors les beaux ça va. Kunketi kuenda kutsuka bei kwa dilweki par rapport à vivenya tsoka mutavu katu mutalisi la bisisi ku tiako si je suis mekiti kala pila yayi mama kaka parce que baba mankaka tona mo fofa toné betunzo kanti ko kumbazi kunenga bataba bingi bebetiwa alors qui peleka kaka kanda fumu beni ko mutakiso banga vameso mabantu parce que connaît bantu kaba mon enfant est très fort petit vote ti yanga ki pele ko mbazi mukulu wangu zetu donc koko kanga ngube ko twenda sala ngube kaka alors ça tout ça misiketi kala
babingi bene biuvu mais faut na va na biuvu va ka to bolenda bonta mo fo bwe réception lenda kala kwa bantu bene biuvu banka ka yinguza ka mu va na mjanda kisalu muto musa kisalu bwe bantu lenda bwa bwe ngwa bano lenda kala biwoki ya kutivo proposition za vewa ngundo za vewa taza ya bwe to lenda ya tilaye yikasana mfana ngindo isimba sana kilifu sana kenda ku voilà ngeta muta na banguna problème te c'est un problème ya organisation et un problème ya musa c'est tout organisation binonde directeur du cabinet na cabinet na bazawa na pasala organisation ntango bokoyokana na bango bobengi ngai na koya oyo kozala kaka bino kaka bato bokunani so bolingi badetail nyonso oyo bolingi ngai na kopesa badetail na bato te soki bango baza wana te moni parce que bakolo nayebi te ndenge bato mosusu bakoko interprete yango mais soki omoni nayebisaki boshabu boye ngai nakoko olongola motu te oyo azali ke ndenge babanda na nkaka nayebi te na bambula oyo basali na ye na barelation oyo baza nango ngai moko na kosala expérience oyo nayoka oyo ngai nayebi soki aza wana soki azaki wana ngai lobango ce n'est pas ndenge baza koloba oyo aza moto ya mare et tout ça ti nga moto natretaka na mutu oyo mokonzi na bango nga ndenge ozala moto ya ner j'étais quand même conseiller chargé de mission auprès du conseil spécial en matière de sécurité le chef de l'état bo makambo ebele nayebi ya mboka oyo nayebi na mutu awa bo nga nakende kosala na kalebe ye moko mpe ayebaki ke mutu wana po partant kaka na biso le bakomson teti ele bato bani tozaka bateti. Nous sommes des radicaux, des intégristes. Yo kanisi Kabila proposé comme salade. Na lobaki yango awa na kanisi bolanda kite pe ayebi yango. Mouvement yangaka, mouvement ya Domindo, ndongala. Kaka vandaki awa. Non awa. Mukolo na yeki koyebisa yeki président lobi oppose à la gouverneur na Congo central. Mais fidélité na ye était ya kingai. Abisi ngai mutasita yebisa camarade na yo. C'est le seul. Tant que les gens continuent à danser au-dessus de la tête de Bakongo, Bakongo dit ma responsabilité. Tozala qui n'a nzimba, on a pour nzimba on a sur l'accident yango, même étant on a aucun n'est pas président de la République, n'a aucun n'est qu'à naïe. Les qui n'a pas cherché quoi mais à cela ma colotte, yo ya do tout à l'heure mais c'est si à salama kolo banana qui manse que tu makala aya ka botala ngai ndenge nsima za boya tous les jours wa biso za na makala na polo ko mo fete ko za botala wa baka fa fi mon peuple mais c'est modifié là alors na ibisi nsimba wana Joseph Kabila mutati na ngai kama yosi siku ya leo bien est-ce que on peut vous Joseph dans la website parce que mon ensemi asa mokonzi asa tout le monde na yibi mukolo ba ko kutana te soka lo bine ke na lobaka na sita bolo kinga na yibisi yetu est-ce que c'est madame ou madame website na zonga kikuna na yebisi Kabila toute la journée na ba so natikala na ye pendant je crois na 11h 18h asuka na ngai akobo la zaba ni baba bato mususu soka yo kaka ba ya na chef de l'état ba non ngai fona sala kaka na maman so meneye Enamungo
naba wonso no ba tivuba biza ko muye organisation cabinet parce que pour la loi au Bruxelles pour la loi au Bruxelles ban ça proposé mais na kubaka mambo mambongo kikotanga moko parce que vona kota mambo ngala wa déjà mbonga c'est de tout kabwa ba cotisation za wonso no zibana sala Louise na lusala équipe parce que ça nous vient kaka biata abu ya zungu mwana de mundu na nzwandi ozonga malamu soko mutoyo yoki bakalimu asali boy directeur du cabinet azawana commandant ya ville alobaki na ngai mutu akoya kolukilo papier azati asalaki na zaki boalo na carte nayo koma akomi aliyo kusana sini asini na yo donc kwa linga pesa ngai carte na moni na ndani ya mona ke kusana directeur du cabinet azawana sana suba kalimu dino kuzunga kaka na discipline parce que ntango ifwe Izole le wadi aka kunenge mbadu kankaba obe bamakisa beno ba usabikia uke kanga badu kubazuba na zikiku J'étais désarçonné de mes arguments. Donc argument kuti mwana kaike presque ba uka basala no. Donc toutes les honneurs. Mono mana moyi kankama mbolo ko muta sita bukina ko vutu bidi munzo ako kumwa mono musi nanga bona chifila nga tangu zana mpepa ndo ba ibe pese tabakita usunika isipasi mais bona nzini mveni chance hii Mungu mutisi ndika iba representa kwa États-Unis baba mambo mane mana sila Spain nani yani maka tumilizana mais katuleni mukubila ayudiko rima tukuzo yani musika kala hana bakala hana comme ça la linge se lave Mabako mmoja